KTP orang asli Papua. Dari saya minta sama teman-teman keseluruhan, khususnya untuk orang OHP Papua, harus bisa mengikuti pelatihan komputer supaya ke depannya tuh lebih baik lagi, supaya jangan kita meninjir orang yang non Papua. Supaya mungkin kita bisa kerja di kantor, tidak kita sudah bisa sudah ada pengetahuan dari kita belajar. Perkenalkan, nama saya Mersen Mambot, asal suku Muyu, asal Kabupaten Bovendigul. Saya di Merauke sini datang tujuannya kuliah. Ya, asal kampus saya Musamus, Universitas Musamus Merauke. Semester 3, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Selanjutnya, ya. Nanti selanjutnya baru kita tanya-tanya. Oke, sip. Nama saya Ida Marlisa, saya dari Kimam, datang kuliahnya di Sipol untuk mengikuti Disipol jurusan apa? jurusan pemerintahan semester 5 Kalau di Merauke tinggal di Kudamati. Oke, selanjutnya. Good afternoon. Thank you for the time. My name is Paul and my surname is Marcellus. I'm from PNG, but just due to the situation we faced, my grandfather came together, decided to become a counselor of one of the village called Ngenbi. That's why he told my parents, and we all came to decide to become a citizen of Indonesia. While my parents are here in Indonesia, I was school at PNG. I complete my high school at Ningrum High School In the district. in the district. What is district? Ningrum district. Ningrum. Okay. Ningrum local level district. Okay. After I finished my high school at Ningrum in year 2022, when I complete, I came back to him and I stayed with my parents. That's by the time I came down, my friends told me to follow some of the training to come here to train with. That's all. And where do you stay here? Reps. So it's not too far from the training center from LPK. Close. And you live with your family or your friends? My friend, by the name of Melson Mahmoud. Melsen. So you stay with Melsen? Yes. In Blorep too. Okay. Jadi kakak mau panggil kalian di sini, kakak mau tanya apa motivasi kalian mau untuk mengikuti pelatihan di LPK Papua Mandiri? What is your motivation to join the training? Motivation to join with the Papua Mandiri is that when I was in the village at Ingembit, they take me as a teacher. You are a teacher now. Yeah. That's why I stay there to teach for a while, but I feel myself as uncomfortable for teach. That's why I find some of the ways to come here to join some trainings to gain more. Yeah, that's why I'm here. And by the time I came down, my friend Melson gave me informed me some information of how the Papua Mandiri has proceed on. That's why what my friend told me, I
just follow him. I just follow him, and we went to there to register there. So my purpose for here is to gain more how to first of all how to organize the admin. Yeah, You can become yeah. so you can become an administrator in your school also. Yeah. Okay. And the second, how to when I get this uh, capacity I have received, I have to go back and give the information to my friends at home for them. They are also to come here to join. Oh, that's very Yeah, good. Yeah, that's very good idea. yeah. Okay. That's why I came here to join with. Great. Oke, kalau Ida sendiri apa motivasinya mau mengikuti pelatihan? Motivasi saya untuk menambah ilmu saya mempelajari mengikuti LPK ini. Untuk bisa menambah saya punya pengetahuan lebih baik lagi dan untuk kedepannya lebih berjalan dengan lancar. Khususnya komputer. Ya, khususnya komputer. Karena saya masih lambat dalam memegang atau melatih diri saya sendiri, belum bisa. Oke, berarti selama ini ada kendala di perkuliahan kah ketika mengerjakan tugas begitu kah? Sekarang sudah bisa. Oh, setelah Ya, mengikuti pelatihan ini. setelah saya mengikuti pelatihan ini, saya sudah bisa mengerjakan dalam bentuk Word. Dalam bentuk Word. Iya. Oke, luar biasa. Oke, selanjutnya Melsen, apa motivasi Melsen mengikuti pelatihan di LPK Papua Mandiri? Yang pertama, memang dinamakan komputer atau laptop. Di dalam itu kita belum mengenal, dalam itu ada keyboard-keyboardnya, terus apa instruksinya dalam, ya kita belum tahu dalam. Nah, jadi motivasi saya yang terutama itu saya dapat informasi dari saya punya kakak, terus kakak Januaris Baweng. Nah, dia memberikan informasi ke saya, bilang saya pernah di LPK Papua Mandiri itu pernah susun skripsi, proposal itu dia enak karena sudah tahu Excel dan Word. Jadi saya rasa tertarik begitu. Izin Kakak, saya boleh tahu tempatnya. Sudah langsung berikan saya. Nah, sudah pada saat langsung saya cari tahu komunikasi Kakak, terus langsung pergi ke sana. Saya pergi mendaftar sana, sudah sering berjalan di kampus juga. Saya ikut mata kuliah komputer dasar juga. Oh, di kampus ada ya? Oh, oke. Terus Terus di sini juga di LPK Papua Mandiri juga saya dapat Microsoft Word Office. Jadi puji Tuhan di situlah membentukkan saya bukan memahami tapi cuma hanya begitu bilang mengerjakan untuk Word. Itu saya langsung bayangkan saja itu yang kerja yang itu sudah saya start backpass, delete, cara mengaturnya, macam sudah tersimpan begitu. Jadi motivasi saya itu yang saya dapat. Terus yang untuk ke depan saya, ketika saya sudah di LPK Papua Mandiri sudah selesai, saya punya tujuan nanti mungkin Tuhan memberikan saya dapat pekerjaan yang baik. Saya punya tujuannya hanya cuma beli komputer dan cuma hanya bikin-bikin lagu saja. Saya punya tujuannya itu saja. oh, jadi mau buat itu ya? Mau nyanyi-nyanyi. Berarti itu mungkin belajar software lagi begitu ya, macam bikin video apa segala macam. Oke, luar biasa. Oke, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga itu, ini kalian sudah mau selesai pelatihan ya? Selama periode pelatihan selesai ya? Iya. Sudah Tuhan kemarin sudah kita UAS. Kita sudah UAS. Oh, UTS, kayak ujian. semacam Iya. final. Iya, ujian. Selama mengikuti proses pelatihan, apa saja mungkin kendala yang kalian hadapi? Ya, duluan. Melsen duluan. Saya duluan.
Kendala saya yang terutama itu, eee, mengetik. Mengetik itu, eee, saya begitu mengenal mengetik tuh kayak saya punya tangan berat begitu sampai malas. Meskipun pakai satu jari begitu. Tidak, saya ketik-ketik ini, ketik-ketik sampai kayak jari capek. Saya lihat hurufnya saya kenal, terus saya ketik, terus ketik lagi, kayak jari-jari capek. Alah, ini kenapa lagi? Nah, sudah saya ulang-ulang. Puji Tuhan di rumah juga ada laptop juga, saya ulang-ulang lagi, tambah lagi, sudah macam kayak sudah agak bisa sedikit. Karena bisa awal-awal latihan itu kita mau lihat monitor kah, mau lihat iya tuh dia punya tuh. Jadi kalau kita ketik salah dia muncul salah itu. Oke. Itu yang ini ya. Oke. Silakan. Sekarang Ida. Baik, yang menjadi kendala saya dalam mengikuti LPK ini, saya memang belum bisa dalam bentuk Word, dalam cara mengatur dia punya logonya, cara kasih rapinya. Saya tidak tahu pas saya mengikuti LPK itu, tapi puji Tuhan saya sudah bisa. Sekarang sudah bisa Ya, ketik-ketik ya. sudah bisa ketik. Oke. Kalau dalam bentuk PowerPoint saya masih Masih belum bisa, tapi sudah dapat materinya. sudah. Sudah dapat materi. Iya, Oke. sudah bisa ada gambaran sedikit-sedikit. Iya. Jadi kemarin yang pas ujian itu apa? Bikin semacam surat kah atau semacam buat makalah kah? Semacam buat ini apa, makalah. Oh, makalah ya. Ya, buat makalah. Berapa halaman itu? Kemarin itu, kemarin kita apa, kita UTS sorry, kita itu, kita buat bentuk surat, mengizin pihak orang pertama dan orang kedua, mengizinkan bentuk surat. Jadi, mengizinkan suatu perusahaan, terus, mengizinkan yang bentuk yang pertama dan pihak yang kedua. Jadi kemarin kita tes seperti itu. Jadi bikin surat begitu ya. So bisa sekarang ya? Oke, lumayan. Oke, sekarang now your turn. What is the most obstacle that you found during the training? The obstacle that I have faced is that maybe for the typing, I can it is possible, but just for how to arrange and structure the sentence what has written there, and then how to uh, yeah how to structure the sentence and how to arrange them for final to get final result for the certain purpose, not purpose, but the statement or the story that has to be written. Yeah. The structure it's because in bahasa or it's technically like you have to put more. It's more technical or it's because bahasa. It's because It's just because of buzz. language. Yeah, Oh, yeah. yeah. Why the trainer didn't told you that you can do it by your language? You don't ask him. For how to read, I can, but just how to pronounce and all this, that's why it makes me uncomfortable for that. Yeah. In the final assessment, you can ask your trainer. You will have a assessment in your language, so maybe Pidgin or English. Maybe it's easier for you. Yeah. Another thing. And that's all. Oke. Lalu satu lagi, itu kan tadi kendala dalam kelas. Kalau yang kendala misalkan yang lain, yang mungkin kendala teknisnya, mungkin di luar itu mungkin sapu ban bocor, saya dari kendaraan atau apa begitu, ada tidak punya kendala? Atau mungkin di kampus kah? Tiba-tiba ada apa? Coba Melsen. Myself, I've used to be, my problem just come to me as, when I in campus, that's our, two class. In my class at campus and second is the LPK Papua Mandiri. That make me the same time, so this make me confused.
make me confused. And by the way, I just chose my campus first. So I just left there. I just call, excuse me, our sister. I have my class, so I just make me problem, so I cannot come there. Since I just told it, okay. So the first one, I just in our only campus, I chose. How many times you abstain from the LPK training and you just prefer to go to campus? Two times I Only yeah, okay, two yeah, times. okay, that's more tolerable ya. Ya oke, Thank you. That's all ya from ya. me. Kalau Ida bagaimana? Ada tidak kendala yang lain selain di Kendala saya dari kampus karena masuknya di ikut pelatihannya itu jam 3 tepat, cuman ya keluarnya dari kampus itu jam 3.15, jadi agak sedikit telat untuk mengikuti pelatihan LPK di sana. waktu itu pas briefing keputusannya bagaimana? Waktu itu Ida hadir tidak pas briefing? Tidak. Briefing hadir. Biasanya kan di briefing itu kan putuskan jamnya jam berapa tuh? Waktu itu Ida tidak bilang aduh saya jam 3 ini. Sudah bilang, cuman kakak bilang kalau telat sedikit juga tidak apa-apa karena berkaitan dengan saya punya kuliahnya jam 3.15. Jadi kalau saya telat juga saya bisa menyesuaikan dengan saya punya teman-teman. Iya. Kalau tadi Melsen itu jadwal yang bertabrakan itu karena itu jadwal bertabrakan itu setelah pelatihan mulai atau memang sudah sebelumnya? Itu jadwal itu sudah sebelumnya. Jadi jadwal kampus sudah keluar dulu. Kampus sudah keluar. Waktu briefing tidak kasih tahu. Waktu briefing sudah. Tapi saya punya kebijakan sendiri. Tapi berarti ini sisa berapa pertemuan lagi? Kan nanti kan tidak ada di waktu yang bersamaan toh? Saya pikir kayaknya nanti saya ubah lagi yang saya kelakuan yang saya buat seperti mungkin nanti saya izin lagi di sana lagi mungkin kalau di kampus mungkin kalau dia punya jadwalnya di sana sampai sore jam 3 bertabrakan yang saya punya pelatihan sini mungkin nanti kuliah sampai nanti saya izin lagi sama dosen sana saya izin lagi baru mungkin saya lanjut lagi dulu. Jadi bolak-balik izin, jadi minggu ini izin di sana, minggu depan izin. Kan sisa 5 kali toh. Iya iya. Yang penting jangan sampai kelupaan apa namanya ujian terakhir itu di LPK tuh, begitu biar bisa dapat sertifikatnya. Oke, selanjutnya U-turn. Is there another obstacles? It's more non-technical. Oh, I mean more technical maybe. Beside the obstacles that you just told. It's already just only for purpose for the paying registration fee. That's why I get permission from the maybe umbrella, maybe lecturer or there in the Papua New Mandiri. I get permission from them, from him, and then I went up to the village, and then I came back. Maybe that's the time when I missed 2 days. To class, okay, because you went to your village. Yeah. How many days you went there? Only 2 days. Okay, so you skip one. You skip how many sessions? Only one sessions when you went there. Yeah. How many session? How many class you missed? Two. Yeah, 2 class. Okay. 2 class I missed. By the time I went up here, that's I already get permission. Yeah. So from there coming down here, that's the time when I missed 2 class. Just because of the vehicles problem. One. Yeah, from village to here, maybe so far. It's far.
reach here. So that's the matter. Which it is, you know, uh, that's the thing where it make me it's some little bit problem for that. That's why I miss two class for 2 days. Okay. You went there for the family issue or family or something more or something? Just for the matter of paying registration fee. Paying registration. So you paid it off? By the time I came down from Bofen, I my wallet was fall down in the car. Yeah, in the car. That's why next day I not next day, but by the time I came down to the get out to the car, I checked in my pocket and my bag. There was no wallet. So by the time I ran straight to the house, ran straight to the house. I told my friend to give me a key to running after this car, but I never reached the car, so I just let it off. That's why from there, in the car, maybe I am one mother. One mother, so my dead mother saved my wallet, but he brought back to Bofen. He take back to Bofen. With empty wallet. Inside, I've You have money to pay the registration, but you didn't get it because it's lost. You lost it. Okay. As your information, um, the training that you follow. Jadi pelatihan yang kalian ikuti ini ada sebagian besar dibiayai oleh dua lembaga donor dari Belanda, satu namanya Hapin, yang satu namanya PJNS. Just as your information that there are two donors from Netherlands who pay your training. So they want to pay you half and half. So you pay half, they pay half. Why they didn't pay you full? Because they want to see your initiative. When you have an initiative, you have responsibility. You decide, you commit to make a decision to join it. Jadi dari apa namanya? Ada dua donor di Belanda ya, sama satu Hapin satu PJNS. Mereka membiayai kalian setengah dari pembayaran. Kenapa mereka tidak bayar full? Karena mereka ingin kalian juga punya tanggung jawab, punya inisiatif untuk mengikuti itu, seperti itu. So supaya kalian tahu bahwa ada yang membiayai kalian, begitu. Oke, pesan kalian kepada teman-teman yang lain, akan Melsen dulu. Baik dari saya, harapan saya, harapan untuk menyelesaikan di lembaga LPK Papua Mandiri ini untuk mendapat pengetahuan yang mungkin bisa pengetahuan saya untuk mengembangkan di kampung, mungkin membagikan adik-adik yang belum bisa tahu mengetik untuk bisa membagikan terhadap adik-adik yang tidak mengetahui laptop dan komputer dan lain-lain. Itu dari saya. Saya supaya kita Podede juga banyak yang tahu ya. Ya. Oke, silakan. Selanjutnya Ida. Saya di sini untuk bisa menambah pengetahuan saya. Karena dari saya tahu sampai saya bisa tahu karena mengikuti pelatihan ini. Supaya saya bisa kasih motivasi, mungkin belajar sama adik-adik yang tidak tahu, supaya mereka juga bisa tahu sama seperti saya. Itu saja. Kita nanti setelah ikut ini ajar adik-adik yang lain dari Kimam ya. Oke, luar biasa. Oke, your turn. How about you? What is your expectation after this training? Or what is your plan?
after finish from this training, my plan is that when I go, when I finish after finish from this training, when I go back to the village, my aim is to teach my friends and also the little kids, also the students when they are at primary or maybe elementary, primary to high school. When they are at the school, maybe some of them they don't know how to operate the laptops and the computers. So by the time I finish from here, I have to go back and then uh, give this yeah, training that I've absorbed. I have to go and distribute with my friends and all this. My aim is for that. Oke, thank you very much for this time. Terima kasih banyak. Semoga sukses selesai mengikuti pelatihan dan berdampak sama kita punya adik-adik dan generasi muda. Oke. Rasa motivasi buat saya untuk mungkin saya bisa kembangkan ke saya punya adik-adik, untuk saya bisa kembali, saya juga, memang calon guru tapi, belum ada gelarnya cuma hanya masih dalam begitu proses. Jadi kalau memang saya bisa selesai, mungkin pada saat saya mengajar mungkin saya bisa memberikan, dasar-dasar seperti, mungkin laptop dan komputer, memberikan seperti itu. Terima kasih. Khususnya buat OAP orang asli Papua, dari saya minta sama teman-teman keseluruhan khususnya untuk orang OAP Papua, harus bisa mengikuti pelatihan komputer supaya ke depannya tuh lebih baik lagi, supaya jangan kita meninjir orang yang non Papua. Supaya mungkin kita bisa kerja di kantor atau tidak kita sudah bisa sudah ada pengetahuan dari kita belajar komputer ini. What is your message for maybe for your generation, for young people Thank you. related to the training? For the starting and for the ending, after from the ending, when we go home, okay, we can go and generate our knowledge that we have gained to our friends, and this is all about our friends and also the people of Papua province to generate our province Papua Selatan. Thank you very much. Terima kasih untuk kalian semua. Oke.